ଏଇଟା ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବହୁତ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिता ब्लॉग्स। तो आउ गोटे ब्लॉग आपण मानक स्वागत करछि। आशा करछि समस्त भलरे थिबे, मु भी भलरे अछि। तो गाइज आज मो घर को जीवी माने फाइनली मु एबे भुवनेश्वर छाड़ुछि। आज नाइट रे मोर बस अछि, डिसाइड कर सारिछि मु नाइट बस रे पळेइ बोली। तो आज मु भुवनेश्वर छाड़िबे आ कोन पुणी आ गोटे नुआ लाइफ स्टार्ट हम गाँ को बोले माने कौन आ कहि। हाँ समस्ते पचार माने मते कौन कहले कॉल फॉल भी आसलानी समस्ते मो सांग माने कौन में जॉब छाड़िलु कौन में जॉब छाड़िलु यार जो कंपनी रे ना सैलरी फिक्स नहीं से कंपनी रही कि लाभ कौन। मु एते बाटरो आस्तिली कौन एथि पई सैलरी फिक्स नहीं तो सेथि पई मु जॉब छाड़ी देली बस आ किछि रीजन नहीं। माने काम करिवो 10टार जीव 8टा 9टारे आसो तो से मनुष्य जदि सैलरी न पाइबो तो ये कौन में रहो भुवनेश्वर भुवनेश्वर लाइफ स्टाइल अलग भुवनेश्वर रही जानते आपण मैंने समस्ते माने जी तो मैनेज कर जानी माने पैसा ये से चली जाओ मो बाकी मोर एत मैनेज कर जाने माने पूरा अଯଥା खर्च हो जाए। हाँ नाई सतरे तार 8-9 हज़ार मु देखो गाइस मु जदि जड़े ये रोता ना तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार ठीक अच्छे। एबे मते घर को भी पठेवा पड़ुछि ना तो मुझे 8-9 हज़ार ये केमी चलि तो से बोली मुझे छाड़देली एमती भी जॉब मिलूँ भी बाकी से 8-9 हज़ार ही मिलूँ से बोली मुझे कहली नाई था ताठू बेटर घर को पलैबी। बापा भी ए चाष कम सब चलती ना तो बापा भी हैरान हो जाऊे मुझे कहली नाई घर को पलैबे पिला मैच्योर हो गला पूरा। आउ मो सांग को भी ज्वर होता अच्छा तू पूरा पेशेंट ही पूरा जो मशाणी उठिक आसला देखा तू बस रे गले डर पड़े मु तो सुखी जाइए ना सैया। तो ये मो सांग को ज्वर मो रूममेट 2 जन को ज्वर तापर ये एक्चुअली कौन भाई इन्फेक्शन मेंशन भी हो मत टे खास भी धर देचे। तो फाइनली गाइस मुझे ना आपण मैंने कौन कहू चाहते कहूँ मो सांग कहला कि एथर गाँ को गले मोर डेली ब्लॉग आसो सॉरी गाइज मुझे कहली कि ये हॉस्टल को आसला सब ब्लॉग बनई माने आपण मानू मैंने सब ब्लॉग बनई छाड़ी बाकी सेटा केबे भी हेलानी जो प्लान नहीं कि आसली हेलानी से जहाँ भी हो माने मनीष के टेंशन रही रही निजक मत हस लगुच मो ये विषय तो एत कि भाबा ना जहाँ हो लाइफ तो एते सब जिनस केते टेंशन नहीं केते ये कर तो जहाँ हो सेमती भाभी एक्सेप्ट कर से कहला जीवन तो गोटे जहाँ हो सेमती तो पलैबी आ कौन आउ एत टेंशन नहीं हेबनी मुंड को एत प्रेशर दे हेबनी माने 10 ग्राम मुंडे 150 मिलीग्राम रो मु टेंशन नहीं करबी सतरे सो सेति पई मु डिसाइड करि देली मु घर को करि देबी। हां ओके देबी हां सजड़ा सरी गला बस केतरा रे अछि एउठु जति सेई बस हला जोडा कटक रो 3टा रे धरिबी सेई बस एटा गोटे रू 3टा रे जीवो अरे मो कथा सुनबी सेई बस हम घर को जोडे जाउछि एटा से जयदेव बिहार गोटे पूरा गोटे क्रॉस कर ठीक अछि मु देडू बसिबी गोटे रू 2टा धन्य घंटा रे नै कटक पहुंच 2टा रू
3:30 ମାନେ 2ଟାରୁ 3ଟା 3ଟାରୁ ଛାଡ଼ିଦେନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିବ 3:30ରୁ କଟକରୁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବସ୍ରେ ଏଇଠୁ 2ଟାରେ ଯିବି ଏଇଠୁ ଡମଣାରୁ ସେ ନେଇଯିବ କଟକ 3ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କ'ଣଟା କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ଯିବି ନା ମୋ ବସ୍ରେ ଯିବି 1ଟାରେ ଯିବି ନା 2ଟାରେ ଯିବି। ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ହିଁ ପଳା କାହିଁ ବେକାର ଇଏ କରୁଥିବୁ ସେଇଠି ବି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ୱେଟ୍ କରିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଜମା। ତାହେଲେ ମୋ ବସ୍ରେ ପଳା। ସେଇଆ ଭାବୁଛି 2ଟା ବେଳେ ଯିବି। ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି କାହିଁକି ଶୁଣିଟାକୁ ବସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ ସେଇଥିରେ ଇଏ ବି ଗାଇସ୍ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସିଏ ବି ଘରକୁ ପଳେଇବ କେତେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଘରେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ବାକି ରହିଲେ ଦିଦି ଏଇଠି ଦିଦି ସେ ଜଣେ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଏବେ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଏଇ ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେବା ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧେଇନି ଆଜି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମାନେ 4:36 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇନି କାହିଁକିନା ଟିକେ ମୋତେ ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି ତ ଗାଧେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାପରେ ସେଠୁ ଖାଇକି ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ୟାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏପଟେ ବାପା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ସେଇଟା କେବେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୋତେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ତ କହିଥିଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏମିତି କହିଛି କି ମୋତେ ସିଟି ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗେନି ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଇଏ ମାନେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତ ରାପିଡ଼ୋ ୱେଟ୍ କରିଛି ସେତେବେଳେ ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ୍ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଧି ଯାଉଛି। फाइनाली गाइस ମୁଁ ଆସିଲି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏବେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଆଉ ୱେଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋ ବସ୍ ଏବେ ଅଛି 10ଟାରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବି 8ଟାରୁ ପଳେଇ ଆସିବି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ରାତିରେ ତ ଆସିପାରିବିନି ନା ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏକୁଟିଆ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ 10ଟାରେ ମାନେ 8ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାକି ସିଚୁଏସନ୍ ବି ସେମିତି ଅଛି ନା ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଉଥରେ ଆସିବି। ମୋତେ ଏବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପୁରା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି
तापर 10:15 छाड़िया बस मुझे पड़ेगी जीवी बस आज गोटे मजा कथा माने मुझे जो रापिडो बुक करी एक्चुअली से रापिडो वालाटा था मो एरिया लोक बढ़िया जिनस देखा माने प्रेजेंट रे यहाँ हूँ बरमुंडा बस स्टाण 1920 मसीहा एमती 1975 एमती देन यहाँ रोचे 1974 आईटा रोचे सरी यहाँ 1874 यहाँ 1974 प्रेजेंट माने आपण को पूरा बरमुंडा बस स्टाण एयरपोर्ट टाइप तो फाइनली मुझे बस बस गली तो ये बस छाड़ तापर मुझे पहुँची काली सका तो आज ब्लॉग को एंड कर पुणी आउ ब्लॉग देखा रोची गुड नाइट।